Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, last week we discussed about the gelatin in food and pharmaceutical products, right? So, there is some points that related to the gelatin uh, in the pharmaceutical products that have coding something like E numbers. So, today we will go through the E-numbers in food products presented by me. I am Siti Nurhusna binti Tukiran and my friends Muhammad Aiman Danish bin Muhammad Azhan. So if you are an ethical consumer, you will want to know what is in the food that you eat. Is it halal or is it haram or doubtful or shubha? So when reading ingredients list, it is often easy to spot the animal-derived ingredients, right? So such as this list beside, which is E260, E415, and etc. So what is this means by this code? Let's see after this. So there are many verses in the Quran, as Allah said about what we have to eat, which is halal and tayyiban. And then we will go through some of the verse, such as in Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, verse 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. O people, eat of what is on earth that is halal and good, which is tayyiban, and do not follow the footsteps of the evil one, for he is you to avoid enemy. Maksudnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal bagi kamu dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh nyata bagi kamu. And then in the Surah Al-Ma'idah, verse 87 to 88, Allah said, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. In the Surah Al-Ma'idah, O believers, do not forbid the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressor. Eat of the good lawful things provided to you by Allah, and be mindful of Allah in whom you believe. Iaitu dan orang-orang yang kafir serta Okey, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. So this is the hadith that we always used to hear when we talk about the halal and haram, which is about the hadith from Al-Bukhari and Muslim from An-Nu'man bin Al-Bashir said, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, halal lawful is clear and haram is clear. Between these two are certain things that are suspected shubha. So many people may not know whether those items are halal or haram. Whoever leaves them, he is innocent towards his religion and his conscience. He is therefore safe. Anyone who gets involved in any of these suspected items, he may fall into unlawful and the prohibition. So this case is similar to the one who wishes to raise his animals next to a restricted area. He may step into it. Indeed, for every landlord, there is a restricted area. Indeed, the restrictions of Allah are
the unlawful, which is haram. Kita biasa dengar berkenaan dengan hadis yang innal halala bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun. Wa bainahuma mushtabihat. So this hadis ni lah yang banyak mengatakan tentang halal dan haram sesuatu produk. So this is the content that we will go through one by one after this. So hopefully you will enjoy and have gain more knowledge and more kefahaman, inshallah. So first is what is e-numbers, second is the functions of e-numbers, and then the categories and examples, and then the rules and issues, and last but not least is the conclusion. So first is the concepts and definitions of the e-numbers. E-numbers represent specific food additive used by the food industry in the manufacture of various food products. These e-numbers have been formulated by the European Economic Community (EEC) and are universally adopted by the food industry worldwide. The E thus refers to an approved additive. So what is mean by e-numbers ni adalah satu kod E yang kod nombor yang digunakan pada bahan tambahan ataupun bahan aditif yang digunakan dalam food industry, dalam industri makanan, contohnya dalam industri pharmaceutical pun ada juga. Dan kod E ini telah diformulasikan dan diguna pakai oleh Kesatuan Komuniti Eropah dan secara menyeluruhnya telah diterima oleh satu dunia lah tentang kod ini. Jadi maksudnya e-numbers ni telah dipersetujui, dia punya kesahihan ataupun kegunaannya telah diakui sebagai bahan tambahan yang boleh digunakan. So, if you live in or travel to the UK, Bulgaria or another country in the European Union such as Australia and New Zealand, you will see that the food label ingredient list contains numbers beginning with the capital E. So, in the 1980s, the EU devised a numbering system to standardize food additive labeling. So each food additive or a group of similar additive is assigned to its own numbers and is classified in certain numbers group based on its function. So maksudnya kan, kalau kita duduk dalam negara Malaysia ni, dalam contohnya dalam makanan, contohnya macam roti ni kan, dalam roti ni dia ada state beberapa sahaja kod e-numbers ni. Tapi kalau kita berada di negara Kesatuan Eropah, mereka menggunakan kod E ini secara menyeluruh. Contohnya, so maksudnya kan, mereka ni memang menggunakanlah kod E ini untuk merujuk kepada bahan-bahan yang boleh mereka makan. Dan pada tahun 1980, Kesatuan Eropah telah standardiskanlah food additive ni sebagai label dalam bahan tambahan makanan, dan setiap kumpulan e-numbers ni mempunyai satu persamaan di antara satu kumpulan ni. Contohnya macam E1000 sampai E199. Sederhana adalah dalam satu kumpulan bahan tambahan yang sama. Contohnya macam acidic ke, contohnya macam this provides you with information about the use of additive in foods and allows you to avoid foods containing specific additive if you wish. Giving an additive an e-numbers means that it has passed safety test and has been approved for use in European Union. Jadi, sebagai kesimpulan, bahan tambahan yang diguna pakai dalam makanan yang adanya kod e-numbers ni
adalah satu bahan tambahan yang telah dikaji dan diuji keselamatannya, kegunaannya dalam bahan makanan, dan terutamanya bahan tambahan ini digunakan bagi mengawal sesuatu produk makanan lah yang akan mempengaruhi kualiti penyimpanan. Contohnya kualiti penyimpanan, kualiti pemprosesan, penyediaan dan pembungkusan makanan itu sendiri. Jadi bahan tambahan ini juga telah digunakan dalam kuantiti yang sedikit bagi memastikan ianya sesuai dengan keselamatan pada pengguna makanan itu sendiri. The Commission of the European Union assigns e-numbers after the additive is cleared by the Scientific Committee on Food ataupun SCF, the body responsible for the safety evaluation of food additive in European Union. Jadi Scientific Committee on Food ni adalah satu badan yang akan menilai sesuatu bahan tambahan itu sebelum diletakkan kod e-numbers, yang maksudnya dia akan memastikanlah produk itu selamat digunakan. So this is the groups of e-numbers that is assigned or represents to the specific food additive that has been added to our food. So first, E100 to E199 is the food colors. E200 until E299 is the preservative. Then E300 to E399 antioxidants, phosphates and complexing agents. E400, 499 thickeners, gelling agents, humectants, emulsifiers, until E1400 until E1499. So each of these code of e-numbers represents the difference or the variety of the food additive that has been used for our body for when we eat. So the halal additive list has been established by the Halal Technical Committee JAKIM in 2006, and it has been improvised to match with current EU approved additive. So Halal JAKIM juga telah memastikan bahawa kod e-numbers ni adalah sesuai ataupun yang halal untuk digunakan dalam makanan. Jadi ada juga beberapa kod e-numbers yang memang sah-sah haram, yang memang kita tak boleh nak makan sebab dia mengandungi bahan-bahan yang terlarang, contohnya macam khinzir. So ada juga kod e-numbers yang mewakili bahan-bahan yang tidak boleh kita makan. So next we're moving forward to the categories of food additive, because there are many use of this food additive, such as acids to act as preservative and antioxidants, bahan pengawet ataupun bahan antioksidan. Contohnya macam vitamin C. So vitamin C adalah antara bahan antioksidan dan juga bahan pengawet yang digunakan dalam sebagai bahan tambahan. And then acidity regulators to change or otherwise control the acidity and alkalinity of foods, mengawal asid dan juga alkaline sesuatu makanan. Then anti-caking agents to keep powders such as milk powder flowing freely. And then anti-foaming agents to reduce or prevent foaming in foods. So anti-foaming maksudnya anti untuk berbuih dalam satu makanan tu supaya tidak berbuih pada makanan. Then antioxidants as preservative by inhibiting the effects of oxygen on food and generally beneficial to health. Then
food coloring to replace colors lost during preparation or to make food look more attractive, untuk mewarnakan sesuatu bahan produk makanan, and then color retention to preserve food existing color untuk mengawal color produk makanan tu. Then emulsifiers to allow water and oils to remain mixed together in an emulsion, as in mayonnaise and ice cream. So emulsifiers ni untuk mengawal air ataupun minyak daripada mix together. Then flavors, bahan perasa to give food a particular taste or smell, and may be derived from natural ingredients or created artificially. Sama ada bahan perasa ni natural ataupun dibuat. And then preservative to prevent or inhibit spoilage of food due to fungi, bacteria and other microorganisms. Then thickeners to increase its viscosity without substantially modifying its other properties. So thickeners ni bahan pemekat dalam makanan. To be specific, we'll go through some of the categories of the food additive. So first is the food color. The primary reasons for adding colors to foods include to offset color loss due to exposure to light, air, extremes of temperature, moisture, and storage conditions, to compensate for natural seasonal variations in food raw materials, or the effects of processing and storage to meet consumer expectations. Then to enhance colors that occur naturally but at levels weaker than those usually associated with given foods. So first pasal pewarna dalam makanan ni adalah untuk yang macam tadi cakap pasal menaikkan semula warna pada satu makanan tu disebabkan dia punya expose kepada cahaya, kepada udara yang boleh mengurangkan warna, mengurangkan cantiknya warna produk makanan tu. Dan juga boleh storage conditions. So selain daripada tu, to compensate for natural. Contohnya macam bila berlakunya processed food kan. So dia ada berlakunya pertukaran sikit, ada mengganggu lah food makanan tu punya food chain dia ada berlaku perubahan, and then to enhance the color that occur naturally. Next is preservative ataupun bahan pengawet. Preservative helps stop food go off and mean that the food can be kept safe for longer. And then most food that has a long shelf life is likely to include preservative unless another method of preserving had been used, such as freezing, canning or drying. So bahan pengawet ni antara kegunaan utamanya adalah untuk melambatkan proses mengawet makanan dan melambatkan proses expired dia. So dia akan boleh digunakan dan boleh simpan lama. Ataupun dengan cara lain, selain daripada bahan pengawet digunakan, diorang akan menggunakan freezing, pembekuan ataupun pengetinan dan juga pengeringan. Maksudnya contoh macam dalam produk dalam tin, dia tak gunakan preservatif tapi dia menggunakan satu proses canning, pressure ataupun temperature yang tinggi untuk masukkan dalam tin. So yang ini pun antara cara lain selain daripada preservatif. So for example, to stop mold or bacteria growing, dried fruit is often treated with sulfur dioxide E220, and bacon, ham, corned beef and other cured meats are often treated with nitrite
and nitrate during the curing process. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Danish bin Muhammad Azhan. Jadi saya pada hari ini akan membentangkan sambungan daripada tajuk ikut. Jadi sebelum ni ataupun sebentar tadi telah dibentangkan mengenai apakah itu sebenarnya ikut, apakah itu ikut, dan sekarang ni saya akan memberikan contohlah, contoh-contoh ikut. So dekat sini examples of ikut. Jadi ikut ni ada banyak, memang teramat banyak. Jadi kalau kita nak amati satu-satu bolehlah. Jadi dekat sini saya akan berikan beberapa contoh tentang ikut. Jadi yang pertama atau yang paling common dah kita panggil, yang paling umum adalah E100. Jadi nama dia adalah curcumin ataupun turmeric ataupun bahasa Melayu kita panggil kunyit lah. Jadi semua contoh yang saya berikan ni semua adalah pewarna makanan. Dia adalah satu additif untuk meningkatkan warna makanan. Jadi dia punya status halal dia adalah, kalau dia tu adalah dalam halal if pure grind turmeric powder or granular, maknanya kalau dia dalam bentuk serbuk dia halal. And dia ni kita panggil sebagai syubhah if used as a liquid. Sebab bila dia dalam liquid, dia memerlukan solvent. Jadi solvent ni adalah benda yang melarutkan. Jadi kalau solvent dia itu adalah benda yang haram, contohnya arak, so haram lah. Jadi kalau solvent dia adalah benda yang halal, so maka halal lah dia. Macam dia cakap, if used as a liquid, the solvent has to be halal. Haram if hidden ingredient is pork fat based emulsifier in dry mix. Maknanya dia boleh, E100 ni boleh diambil daripada sumber haiwan dan juga boleh diambil daripada sumber binatang. Jadi kalau sumber binatang tu adalah babi, jadi haram lah. And kalau di dalam bentuk cecair, dia punya solvent ataupun dia punya pelarut dah halal lah. Kalau pelarut dia haram, haram. Jadi dia punya halal status ni semua sama. Daripada sumber babi dia haram. Kalau solvent ataupun pelarut dia tu pelarutnya halal, maka halal lah dia. So kita tengok contoh lain, E101 riboflavin. So dia juga, riboflavin ni adalah warna sama macam turmeric ni, warna kuning. Jadi sama juga kita tengok halal status dia masybuh ataupun kita panggil sebagai syubhah lah. Haram if from pork liver and kidney, halal if 100% plant material. Jadi kalau daripada sumber tumbuhan dia halal, and daripada sumber babi dia haram lah. Next kita ada tartrazin. Jadi tartrazin ni juga adalah warna kuning. Jadi digunakan untuk apa-apa makanan yang ingin menimbulkan warna kuning lah. Jadi sama juga kita tengok halal status dia. Halal allowed if used as 100% dry color, masybuh ataupun syubhah if used as liquid color. The solvent has to be halal. Jadi dekat sini semua sama. Kalau dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk cecair, dia punya solvent ataupun pelarut mesti halal. Kalau pelarut dia haram, maka haram lah dia. So next kita ada guanylin yellow. Jadi nama dia pun dah suggest dia adalah pewarna apa, jadi pewarna kuning. Sama juga dengan yang atas, halal kalau dalam bentuk liquid. Kalau dia punya pelarut dia haram, haram lah dia. Okay. Next kita ada E110 sunset yellow. So nama ni adalah warna orange lah. Sama juga dia punya halal status. Next kita ada E100 dengan E120 ni. So turmeric macam tadi, atas tadi dia warna kuning, and carbonic acid. So carbonic acid ni dia warna merah. So mengikut mazhab Hanafi, tak halal. So dia punya, kita panggil dia punya halal status ni dalam ragu-ragu. Tapi dia ada pelbagai pendapat lah. Jadi kat situ tulis doubtful, non halal according to Hanafi fiqh. Jadi mengikut mazhab Hanafi dia haram lah. So next kita ada azorubin. So azorubin ni pun warna merah. Yang bawah E123 ni pun, amaranth ni pun warna merah. Jadi dia punya konsep dia pun sama. Kalau dia adalah dry color ataupun dalam bentuk serbuk, 100% halal lah. Kalau dia dalam bentuk liquid ataupun cecair, solvent dia ataupun pelarut dia kan halal. Next kita ada E124. Sama juga, cochineal red A ni, nama dia dah suggestkan dia warna merah.
Next kita ada E127 iaitu erythrocin. So erythrocin ni pun warna pink. So erythrocin warna pink, dia punya halal status pun sama. Next pattern blue, indigo, azorubin macam saya cakap tadi, azorubin ni warna merah, and chlorophyll. So pattern blue dengan indigo tu warna biru dan juga indigo lah. So dia punya halal status sama. So kita tengok dekat E123 ni, indigo carmine ni. So kalau digunakan sebagai 100% synthetic color, dia halal. Tapi kalau dia diambil daripada glycerin babi, so haram lah dia. So dia punya konsep dia mudah aja. Daripada babi memang dah cover haram. And kalau dalam bentuk cecair, kalau dia punya solver atau pelarut, contoh kita gunakan pelarut di arak, so haram lah dia. Macam tadi azorubin tu adalah warna merah, so chlorophyll adalah warna hijau. So chlorophyll ni adalah satu substance yang ada dalam pokok lah, yang menyebabkan kenapa pokok tu warna hijau, kerana ada chlorophyll ni lah. Okay, next kita ada copper, complex of chlorophyll, sama juga dia adalah warna hijau. Lepas tu E142 kita ada acid beryllium green ni, warna hijau juga. Jadi dekat sini anda semua boleh tengok contoh dia, and sebab kalau saya nak terang pun dia adalah benda yang sama. Jadi saya akan terangkan color je lah. So caramel color warna caramel, E151 tu warna hitam, E153 sama juga warna hitam, E160 carbon, so ini warna orange. Warna orange. E141 ada je chlorophyll, dia warna hijau. And next kita ada E160B anato. So anato ni warna orange, and E160C capsorbin warna merah. So bila dia cakap dekat sini hasil kali dia adalah pada keratin, so biasanya dia ambil daripada lobak lah ataupun carrot, sebab carrot mempunyai kandungan keratin yang tinggi lah. So kebiasaannya dia extract daripada situ lah. Okay. So just nak concludekan je, digunakan sebagai serbuk, dia halal. Kalau dia digunakan dalam bentuk liquid ataupun cecair, kita kena tengok dia kepada dia punya pelarut lah. Okay, next ini pun benda yang sama. Okay. So kita tengok kepada E160E. So beta apoate carotenoid. So dia just warna orange je. Just itu nama saintifik dia. Jadi dia halal if used as 100% dry powder or granula. Maknanya granula ni dalam bentuk serbuk-serbuk kecil lah. Or halal if vegetable oil is used as a solvent. Maknanya macam saya cakap tadi, dia punya pelarut tu adalah benda yang halal. Contoh kat sini pelarut dia bagi halal ada minyak lah. Minyak sayur. And kalau diambil daripada gelatin babi, haram lah. Okay. So ni adalah next contoh-contoh yang ada kat sini. Okay. So seterusnya, contoh yang sama, dan semua ini adalah kita panggil sebagai pewarna makanan untuk memberi warna kepada makanan. Contoh rubizantin tu warna yellow, and violozantin tu adalah warna orange. So ada banyak-banyak lagi lah kat sini. So anda boleh baca contoh-contoh yang ada kat sini. And kalau search dekat internet, lagi banyak contoh yang diorang boleh bagi. Seterusnya, okay, jadi aditif makanan ni, ada certain aditif makanan ataupun ikut ni yang memang asal dia daripada usul asal haiwan. Contoh kita tengok kat sini adalah E120 cochineal. So cochineal ni dia adalah satu aditif warna merah yang kita ambil daripada female insects, daripada serangga wanita, and next gelatin. So gelatin ni adalah satu sentiasa menjadi isu di kalangan masyarakat kita lah. Apa-apa je, oh ini gelatin babi, ini gelatin babi. So ini antara contohnya lah E441. Tapi gelatin ini tak semestinya diambil daripada babi, sebab haiwan lain ataupun cattle, haiwan ternakan lain pun boleh diambil gelatin diorang. Next, E407 to E483 emulsifier sama juga kalau diambil daripada sumber babi ataupun daripada non-halal sources. So non-halal sources ni maksudnya
contohnya lembu yang tak disembelih dengan syariat Islam, so haram lah dia. Okay. So sama juga E542 edible phosphate diambil daripada tulang haiwan. And then E904 shellac, satu resin yang kita ambil daripada serangga. Jadi just nak conclude dekat sini, while some additives with a common code such as E401 can be either of animal or plant origin, and this latter type needs to be investigated on a case by case basis per product or manufacturer. Maknanya dekat sini, aditif makanan ni yang diambil daripada sumber haiwan, memang nak tak nak memang kita kena tengok dari mana sumber haiwan tu datang. So siapa yang kena ni memang manufacturer lah ataupun kilang yang menggunakan lah, kena check dari mana sumber dia. Adakah dia daripada sumber yang bukan halal ataupun dia adalah sumber yang halal. Okay. So seterusnya, why pig fats are commonly used? Jadi kenapa berlakunya isu lemak babi. Kenapa pig fat ni selalu digunakan? So yang pertama, this is because pig fats have the highest quantity of fat in their body than other animal. So dekat babi ni memang kandungan lemak dia paling banyak. Jadi itulah kenapa orang menggunakan lemak babi. And next, it is the most common animal that people ate in Europe back in the days. Jadi macam yang dah diterangkan sebelum ni, E-codes ni berasal daripada Europe dan E itu stand for Europe. Jadi diorang ni, diorang makanan ruji diorang adalah babi. Bukan makanan ruji, maknanya daging yang diorang makan adalah babi. Jadi apabila diorang makan daging, diorang figure out yang kita ada lemak dia tapi kita tak boleh makan. So kita selalu buang. So ke point yang ketiga ni, so to not waste any resources of the pig, they figure out a way to make pig's fat as a food additive. Jadi di situ bermulanya, oh lemak babi ni banyak khasiat dia. Apa kata kita gunakan dia sebagai food additive? Jadi macam yang saya dah terangkan tadi, apa-apa hasil gelatin daripada babi tu macam-macam kita boleh buat. Kita boleh jadikan color, kita boleh jadikan dia enhancekan makanan tu jadi lebih baik, bagi rasa dia lagi sedap, boleh makanan tu jadi lagi tahan lama. So itu kenapa pada awal-awalnya memang dia berasal daripada lemak babi. Sebab daripada Europe dulu memang diorang guna babi ni sebab diorang itu adalah makanan diorang lah. Diorang memang makan juga haiwan ternakan lain, tapi babi tu adalah orang kata kalau ikut diorang sedap lah. Okay, so itu kenapa diorang gunalah pig's fat ni ataupun lemak babi ni. So jadi antara contoh-contoh food additive and dia punya peraturan lah. So yang pertama adalah alkohol. Alkohol ni digunakan sebagai stabilizer in food product. So apa mazhab Syafi'i cakap tentang alkohol? So mazhab Syafi'i kata prohibited if made from wine. Okay, yang kedua, permissible if made not from wine. Follow rule al-aslu al-asya al-ibaha. So asal setiap perkara adalah harus. Jadi alkohol ni dia boleh terjadi secara natural boleh, secara chemical boleh, secara buatan boleh. Jadi kalau dalam proses pembuatan wine tu, kita ambil alkohol lebih tu tak boleh. So tu haram. Jadi kalau dia tak digunakan dalam proses pembuatan yang haram, contohnya buat wine, so dia halal. So mengikut hukum apa? Al-aslul asya' al-ibaha. Asal setiap hukum ataupun asal setiap perkara adalah harus. Kemudian yang kedua adalah rennet. So rennet ni bahasa Melayu dia pun rennet juga. Okay, rennet ni adalah satu bahan yang diambil daripada perut mamalia untuk menjadikan keju ni beku ataupun separuh beku. So macam dia cakap tu, rennet in cheese making. Jadi keju ni dia memang memerlukan rennet ni untuk menjadikan keju ni dia boleh menjadi dalam bentuk solid lah, dalam bentuk beku ataupun separuh beku. Jadi apa konklusi dekat sini? Rennet taken from animals which not slaughtered according to Islamic rite, it is excrement based on word maitah in Al-Quran. So maknanya kalau rennet ni, sebab rennet ni diambil daripada perut mamalia, contohnya lembu, kambing, biri-biri. Jadi kalau dia tidak disembelih dengan cara Islam, maka haramlah dia. Dia dikira sebagai bangkai lah sebab tidak mengikut syariat Islam. Yang ketiga adalah wine vinegar. So wine vinegar is halal if it happen naturally without human interference or any process made by human. Macam yang
saya terangkan tadi, dia boleh berlaku secara natural. Kalau manusia sendiri yang buat, maka itu haram lah. If added with any additional ingredients intentionally, it is considered as excrement. So excrement ni kira sebagai najis lah. Maknanya kalau alkohol tu yang terhasil secara semula jadi, kita boleh gunakan. Tapi kalau kita saja-saja tambah dia dengan bahan-bahan lain, maka dia kira sebagai najis. Next, yang keempat adalah MSG. So, nama panjang dia monosodium glutamate. Jadi, dia adalah satu bahan yang sangat famous dalam almost semua makanan yang kita ada untuk menambahkan rasa kepada makanan. Okay. Tapi kalau kita punya atuk-atuk, nenek yang dah pakar ni, diorang tak guna lah MSG. Diorang guna bahan-bahan semula jadilah. Okay, jadi apa kata hukum kepada MSG? Boleh ke tak boleh? Jadi dia kata permissible based on rule of istishab. Jadi dia kata apa-apa yang tidak mengharamkan dia, bolehlah. Selagi tak ada benda yang memudaratkan benda tu lah. So kat sini dia kata principle is anything is permissible unless it contain harmful ingredients or harmful to human beings. Jadi selagi dia tidak memudaratkan atau membawa keburukan kepada manusia, so bolehlah untuk kita gunakan MSG. So seterusnya, isu-isu yang bangkit tentang ikut di Malaysia, and saya yakin ramai daripada kita yang terima mesej-mesej ataupun berita-berita daripada grup WhatsApp contohnya, lagi-lagi zaman dah berkembang sangat maju and berita-berita pun boleh tersebar dengan sangat cepat. So contoh-contoh kata, oh setengah produk ni ada babi, setengah produk ni ada babi. Jadi banyak sangat benda tu yang sekarang berkeliaran lah dalam masyarakat Melayu Islam khususnya. Jadi contoh yang ada dekat sini pada tahun 2016 dikaitkan tentang Apollo. So kata Apollo ni adalah dia contoh ikut yang orang pertikaikan macam saya datangkan adalah E471 dan E472. So kod ni memang dia adalah gelatin. Okey, gelatin. Tapi macam sudah diterangkan, gelatin ni boleh diambil daripada sumber haiwan and sumber haiwan itu tidak semestinya babi. Jadi bila orang tengok je, oh E417 ni gelatin ni. Orang dah kata, oh ni gelatin babi. So bila timbul isu tu, terus kata, oh ini haram, tak boleh makan. Okay, next, sama juga status Apollo ni, saya teruskan sebab ada lagi contoh. Ini antara contoh-contoh prego, makanan yang kita selalu makan, rota, makanan terpanggil sebagai fast food. Jadi semua ikut yang orang petikai ni adalah ikut yang khas, dia punya sumber adalah daripada sumber haiwan. Okay, daripada sumber gelatin. And sumber gelatin ni, sekali lagi saya tegaskan, tidak semestinya daripada sumber babi. And sudah diterangkan daripada bahagian Hab Halal Jakim, semua benda ni adalah halal lah. Okay. Isu yang kedua adalah food colouring containing 20% of alcohol. Jadi boleh ke pewarna makanan mengandungi 20% alkohol? Jadi dekat sini berdasarkan daripada hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kullu syarabin askara fahuwa haram. All drinks that produce intoxication are haram. Jadi maknanya segala minuman yang memabukkan adalah haram. Jadi dekat sini jelas lagi bersuluh segala perkara yang haram, segala perkara yang memabukkan adalah haram. All things that are intoxicating is haram, but not all alcohol is intoxicating. Okay, kena faham kat situ. Jadi bukan semua alkohol ini memabukkan. Jadi untuk menjawab persoalan ini, the Muzakarah of the 22nd Malaysian Islamic Religious Affairs Council Fatwa Committee has already discussed of this issue and the following answers are as below. Jadi sudah dibincangkan dan jawapannya adalah seperti berikut. Alcohol as a stabilizer that is not produced from the process of making alcohol is safe to be consumed. Maknanya alkohol yang terhasil secara semula jadi, secara chemical dan tidak dibuat kepada perkara yang haram, maknanya alkohol itu tidak dalam proses pembuatan dia itu, dia bukan byproduct daripada kita buat wine. Maknanya kita tengah, contoh kalau kita buat wine and dia punya
hasil sampingan dia alkohol, so itu kita haram kita guna. Tapi contoh kalau kita buat tapai, alkohol yang kita boleh ambil dari situ kita boleh guna. Okay. Jadi dikatakan that is not produced from the process of making alcohol. Kita khususkan alkohol dekat sini adalah wine lah. Dia adalah selamat untuk kita gunakan. Quantity of alcohol in the flavors is little which is not intoxicating. Jadi kuantiti yang kena ada dalam pewarna makanan tu adalah sikit lah supaya dia tidak memabukkan. So yang ketiga, soft drinks made the same way as any liquor, whether it contains a little alcohol or if its alcohol content is distilled, is prohibited to be consumed. Jadi kat sini dia nak kata, kalaulah air itu pun dia ambil alkohol daripada proses pembuatan wine, tak boleh. Sama ada dia distill ni dia tambah air lah. Contohlah konten alkohol tu ada 2%. Dia tambahlah air banyak bagi konten alkohol dalam substance tu ada 0.1%. Tapi dia tetap diambil daripada proses pembuatan wine. Jadi dia tetap haram. Jadi yang keempat, soft drinks made not into liquor or intoxicating substances and not the same as the wine process is halal and permissible. Jadi alkohol yang diambil daripada proses yang tidak memabukkan atau khususnya lah tidak dalam proses pembuatan arak, halal. Kalau alkohol itu diambil daripada proses pembuatan arak, walaupun sedikit, walaupun ditambah air untuk menjadikan dia lebih distill, lebih larut ataupun lebih kurang kandungan dia, tetap haram. Okay. And yang kelima, food or drinks that contain added flavor or coloring that contains alcohol as a stabilizer is permissible if it is not produced from the process of making liquor and the alcohol percentage content in the final product is not more than 0.5%. Jadi kat sini sama je point kat atas, tapi untuk food coloring itu menjadi halal, dia kandungan dia tidak boleh melebihi 0.5%. Jadi untuk menjawab soalan dekat sini, food coloring containing 20% alkohol adalah haram. Sebab apa yang telah ditetapkan oleh Muzakarah Fatwa, hanya kandungan alkohol sebanyak 0.5% sahaja yang dibenarkan. Okay. Kemudian, ini adalah rujukan yang kami rujuk untuk kami terangkan ataupun suluhkan tajuk ni. And kesimpulan. Okay. Jadi kesimpulan yang pertama, as with any food or food additive, when dealing with numbers, Muslims need to pay attention to food labels and look for questionable ingredients on the ingredient list. All products in Malaysia that has the JAKIM's halal logo is halal and is safe to be consumed. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya kena beruntung kerana kita duduk di Malaysia. Kerana kita ada halal JAKIM. Kerana halal JAKIM ni, bila dia tepek je ataupun dia tampal je dekat produk tu, halal. 100% halal. Kerana apa? Kerana untuk JAKIM meletakkan atau mengisukan halal logo ni kepada kepada produk bukan senang. And konsep yang diorang pegang adalah from farm to fork. Maksudnya daripada dia punya farm tu to fork, daripada apa yang kita makan. Daripada proses macam mana ayam, contoh kita bagi contoh ayam macam mana ayam itu diternak, macam mana ayam itu disembelih, macam mana ayam itu diberi makan, sampailah kepada kita untuk kita makan. Ada je halal JAKIM, halal makanan tu. Sebab proses untuk diorang bagi halal logo kepada produk ni bukan senang. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya kena bersyukur dan beruntunglah kerana kita ada JAKIM untuk membantu kita mengenal pasti substance ataupun bahan-bahan yang kadang-kadang kita rasa syubhah. And macam disebutkan tadi, kalau kita nak check ingredient tu biasanya kalau dekat luar negara, yes, kita kena check. Contoh kalau kita pergi Korea ataupun kita pergi Jepun, kerana gelatin yang diorang ambil, kemungkinan gelatin diperbuat daripada ataupun diambil daripada sumber yang tidak halal, iaitu babi lah. Next,
So ini saya dah ulang banyak kali, tapi inilah poin yang sangat penting. E-coats are not necessarily made from pig's fat because it can come from various sources such as plants and animals. These food additives help in preserving our food and making them last longer. Jadi e-coats ataupun aditif makanan tidak semestinya diambil daripada sumber babi. Banyak lagi sumber yang diorang boleh ekstrak daripada sumber haiwan yang bukan daripada babi, contohnya lembu ataupun haiwan-haiwan ternakan yang lain dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi siapa yang nak kenal pasti ni? Kita, macam saya ulang lagi, kita bersyukur kerana kita ada satu institusi yang sangat committed untuk tolong kita kenal pasti dari mana sumber e-coats ataupun aditif makanan ini datang. Okay, dan konklusi yang ketiga, we as a consumers need to always verify the source of information that we get. Because there are many fake news out there trying to confuse us, the Muslim consumers. Always refer to the authorities first, especially JAKIB if there are any news regarding this issue. Jadi, satu konsep yang ingin ditegaskan ataupun ditekan dekat sini adalah konsep tabayun lah. Jadi, kalau kita dapat apa-apa message kata, oh produk ni ada konten sumber yang tidak halal. So, kita kena check dulu. Dari mana kita dapat maklumat ni? Betul ke maklumat? Kalau tak pasti, jangan sebar. So, tanya dulu pihak berkuasa. Contohnya JAKIM lah. Memang ekspresi JAKIM lah nak tanya, betul ke tak ni? Tapi, kita, kalau dah ada logo halal tu, memang insya-Allah lah 99.999% memang halal lah. Jadi tak perlu ragu-ragu lah. Okay. Jadi check before share, tabayun, sebab di media sosial sekarang memang terlalu banyak sangat informasi-informasi palsu yang boleh sampai kepada kita. Jadi itu saja untuk pembentangan kami pada hari ini daripada saya Muhammad Aiman Danish dan daripada saudari Husna. Jadi apa-apa soalan boleh ditanya di dalam grup WhatsApp. Jadi itu sahaja daripada kami. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk datang daripada Allah juga, tapi disandarkan kepada diri saya yang lemah ini. Jadi harap anda faham dan boleh terima apa yang telah disampaikan pada hari ini. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.